%3 ndio reveni enye RDC itapata mwakor ya Washington. Mshangao ama namna gani? Jambo bandugu, jambo sana, na wasalimu nyote popote kwenye muliko. Siye hapa ni AK Swahili, ni espace ya Analysons Congo ya version Swahili. Tunakuya leo kuweza kuanalize pamoja na mwe, kupartager na kuingia ndani ya vilindi ya vitu yetu kunazungumza. Mtatusamee kwa sababu siko mu environnement normal yangu, kusema siko mu studio yangu, mais au moins mnaweza permettre quand même, mnaweza sikia na profiter ka wakati kidogo nikiwa fasi fulani niseme nizungumze na mwe. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Na kuya ili tuzungumze kitu kimoja. Jana nilikuwa Analysons Congo ya français, kulikuwa video moja yenye nilipublie ya platform ya Bahati Lukwabo AFDC. Balikuwa na banasema bana renouveler confiance yabo kwa Felix, mais bana di désolidariser na bitu yenye Bahati Lukwabo alifanya abiko mwabyo. Basi na bakajulisha bakasema kama kuko séance itakuwa ku parlement ya kuweza kuratifier accord ya Washington. Kuratifier ni kusema baisome ku parlement na baseme banani banakubali na banani abakubali. Mais sasa unakumbuka makati tulikuwa nazungumza juu ya accord ya Washington, tulikuwa nasema ke kuko copie annexe. Ni kusema kuko parti ya ile accord enye balikuwa bayatuelezea, balikuwa bayatupresenter. Mais banasema ile parti annexe batepresenter ku Sénat et ku parlement. Mais sasa details zenye ziko mule ndio tunatupatia roho kuluma na ndio tunapenda tuzungumze na mwe. Selon ile detail yenye batasoma ku parlement. Na hapa tuko nasema bandugu bapenzi, hii kitu tukiacha ipite, tutakuwa batu tunachukia na batoto yetu na batoto ya batoto yetu. Il faut kustope hii bukalamusi ya Felix Moibitu yanatafuta leta ku parlement. Selon ile accord, selon yenye nasemeka mwa ile accord, sur 100% ya ile activité minière itafanyika mukila site wala kwenye batakuwa naenda na tafuta kuona kutafuta ile minere. RDC ye mwenye bulongo, mwenye makariere na mwenye minere iko na droit ya 3%. 3. Cela veut dire, par exemple, sasa banatosha $100, manake mu $100 batakamata 3% ya $100. Fanya 100 divisé par 3, que je multiplie par 100, pas le pourcentage. De ta comprendre. Rwanda, bataipatia 10%. Juu, minere yote batakuwa na rafine ku Rwanda, na ma entreprise yote itakuwa Rwanda. Marekani atakamata 55%. Cela fait combien? Cela fait 63% déjà. Kisha ile nabakia ile 36%. Itagabuliwa mubipande tatu: Japon, Corée na Europe. Juu ya nini Japon? Juu Japon njo yenye itapresente cartographie ya fasi kwenye maminere ziko au travers ma satellite zake. Sio kusema sa Etats-Unis na kosa ma satellite, ni kusema tu balipenda wabingize mudil. Corée italeta minere, italeta ma produit chimique ya kuweza kutrete zile ma minere. Na Union Européenne nayo itaingia mwa ile deal, njo inafanya ile 37% wala 36% na bakia bategabula bo batatu. Mesi benye minere tuko na hii 3%. 1, 2, 3. Rwanda enye haina minere iko na 10%. Bravo la diplomatie agitante ou la diplomatie tremblante. Mlituelezea njo diplomatie ya kwanza, njo ya kwanza mudunia, njo ya kwanza iliende karuti. Sasa mimi nakuuliza hivi,
Balisema hizi franga ndio zitatusaidia tutakuwa developer, tutapata makazi. Deja biko na jitapa tulikuwa na budget ya 10 milliards, 16 milliards, 20 milliards. Mu 20 milliards tunashindwa na kuwa na mamasomo, tunashindwa kuwa na yote. Leo tunaenda jiretrouver mu contrat yenye tupatia 3%. Kama tulishindwa kujenga na 20 milliards, na ile 3% ndio tutaweza? Na ile 3% itakuwa na representer ngapi? Sasa selon wewe unawazia kama hii kitu ni ya kuacha kiishi wala ni kitu ya kugombanisha? Donc hapa bakongomani tunataka kuwa batumwa kwetu. Njoo nione tena mwatakia sema se Rwanda inatunyang'anya, batakuwa navuka bien, anakia kamata minere, banakamata vyote banarudia kwao. Na bakipenda banatia jeshi juu ya kukontrole hapo. Chuni byabo bale ba marines benu wanakuwa tu ku WhatsApp na ku Facebook, tutawaona. Munaona sasa pourquoi Félix apendi document batu baisome. Munaona pourquoi Félix hawezi penda batu basogelee hayo. Na njoo kitu kinafanya sasa kumpatia garantie na kiburi ya kusema anaweza changer constitution, juu atabelezia non. Unaona, una comprendre pourquoi Donald Trump alimuitaka sasa ile courage. Unaona ile courage ndio Donald Trump alisema kama unaona raison yao. Sasa siku nilibelezea kama Donald Trump anasema ile courage kulingana na vitu vya Felix anamupatia, hapashwe bipana. Mbata wako nanisikie leo anasema ile courage. Munaona jua nini ile siku alikuwa tunafunga sura, balikuwa yashindwa kusalimiana na Kagame, banabadanganya sio unajua, alikuwa anasema Kagame anapaswa toka na kutoka 3% moko mibale misatu tatu moya mbili tatu 1 2 3%. En tout cas Félix uko mwanaume. Est-ce qu'on awaza que bale ba parlementaire congolais ça batapitisha hii loi ni batu wanastahili kuishi? Mimi nawaza ile siku ya kuvote ni juu batafanya ile watu basiyu, mais il faudrait population tena ku parlement ba isome na siba tuko nasikia. Haiko bulongo ya Felix, haiko bulongo ya Etienne yenye na ujisha. Batu ya Kivu muko naona, est-ce que munasikia Katanga na Kivu muko nasikia kama banaujisha bulongo wenu ku 3%. Katanga na Kivu Swahili, espace ya Baswahili yote. Juu ya nini shaka bauliza mpaka leo, juu ya nini mwa ile kontra kusinyaka na miba nayo ingie ndani? Diama iko kumiba Kasai, John abakutiaka ndani. Mebulongo abingine anabaushisha tu. Maana anasakrifie anasakrifie so aba Swahili banakuwa na domo sana kwa dibaonesha da bakomesha. 3% pendant 100 ans. 3%. Mina kuacha na we utaingia nipatia jibu, sijue kama wewe unaona. 3%, 3 pendant un siècle. Est-ce que batoto wetu sasa batazaliwa batakutana nini? Sasa batakuuliza tabajibiaka nini? Huyu mtoto mwanaume tulimukosea nini? Auwe batu na madrone, afanye bajene yote bakwe bizeze kubageuza wote babi wazalendo, atigeuza bakuluna, afanye siweni na kumusho na letea batu 3%. Bandugu bapenzi, kama amsikie leo, nikiwaza siku mwana kaburi zetu batoto wetu batakia zipiga majiwa. Il faut kwenda kwa ile parlement siku batavote, banasema biko nenda ile parlement ikwake yabo ni yetu. Et puis ba député congolais batapitisha juu ba député congolais batu ya buro. Hivi sasa hivi tunasema baba patie 50,000 na Felix atabapatia zile franga pourvu que ba signer ile juu Felix kuna objectif ya kusema bakisha signer ile na analezia ba américain. Munaona mimi naipitisha, il faut tu mie njoo niko ku pouvoir juu ni contrôler. Mtu mwingine akikuya tayangushisha. Kama mpende kusikia, tutasikiliaka hata mbinguni. 3%. Mwenye nakatala sasa ni 3%, mwelezea kuletea document kuonesha pourcentage comme ile ngapi.
Mwenye anasema se ni bongo, mweleze leta document yako tuoneshe. Na muya yaenda tusomee hayo. Kama wanasema oh ni bongo haiko 3%, basome baseme ni autant de pourcent pour autant d'années. Tushaka muuliza miaka na shindwa jibia. Ni miaka ngapi mpaka leo haikuwa na jibu? Therese Kaikwamba haikuwa na jibu. Mwenye anaanza tuletee maneno ni Therese Kaikwamba. Anaitoka kama na mimba, yeye anafaidika kama anapata mimba ya kuzala mtoto yake, Messi anatuletea maneno. Baki katala sema batu wanasema bongo haiko 3%, baba oneshe ni ngapi? Kama mnasema haiko 3%, mtuoneshe basi ni ngapi? Mtuoneshe percentage ya Kongo ni ngapi? Ya Rwanda ni ngapi? Ya Marekani ni ngapi? Na bale wengine. Kwenye nyingine probleme iko. Kartografi ya maminere ya Kongo. Felix njua aliitaka ba français anabaikalisha Kinshasa. Banetikiana kufanya makartografi ya minere. Sasa leo anakabata kartografi ya ile anende patia tena ba japonais. Oh mtoto mwanaume mimi sio tulimfanyaka nini? Mnaona sasa pourquoi niko nabaelezea, niko nabuliza kila siku. Juu ya nini ba français biko na insister na aeroport ya Goma? Biko natafuta nini? Nilikuwa nabaelezea kila siku. Balikuwa lazima bakuye mbio, baanze fanya makartografi, surtout balikuwa napenda kutuma ma ONG, juu ma ONG ndio basaidia kufanya zile makartografi, batume ba geologue na bengine bafanya kartografi avant le temps, nabo bakie ba representer. Ndio bana balikuwa na insister aeroport ya Goma, aeroport ya Goma. Niko nabauliza kila siku. Ba Faransa biko natafuta nini? Kwenye ba déplacer biko ba mingi ni Muituri banakuya Goma. Biko natafuta, si nilikuwa nabauliza kila siku. Biko natafuta nini? Nilikuwa nabauliza kila siku. Ba Faransa biko natafuta nini Goma? Voilà, jibu yoi. 3%. Asante. 3%. Ba mama munasikia? Mulisikia sema Felix nenda Marekani, anenda tafuta juu ya kusema nchi yetu, sio vitu gani banasema oh, yote anafanya anabeba nchi yetu sio wapi. Alienda bembeleza Marekani. Basungule na Donald Trump. Nilibelezea Donald Trump ni mchuruzi, kama ni vitu ya franga hangaiki ya kwake na itadamu. Siye tuko na minere. Ushako na uko na nyumba, nenda ushisha nyumba yako. Unasema unakielezea mtu akuuzie nyumba. Auze nyumba yako. Niko explikia bio mzuri. Anasema ndauza nyumba yako, mesikuaminie wewe mnapenda komisionero wangu. Anaita komisionero, anasema na mimi napenda na chef de quartier na chef d'avenue bakuu. Kisha anasema komisionero atapata 10%, wewe mwenye nyumba utapata 3%. Anapatia bale wengine wote 20%. Eske vitu vinasikilikana? Mesa mtabauliza wanasema ni bongo. Kani bongo basi batuoneshe ni ngapi inaandikiwa. Bo tunasema ni bongo. Okay, ni ngapi? Mtuoneshe. Mubaelezee ndio niko nachunga. Habari nyingine iko huko. Bahati Lukwebo bwana lomba pardon. Anaweza Felix nihurumie. Bahati Lukwebo bwana lomba pardon. Bahati Lukwebo anapiga magoti. Asa Felix nihurumie. Mnayojua nini? Si juu ya vile vyalitokaka na zinafanya aseme o constitution. Felix anampigisha magoti. Bana shoshola Bahati Lukwebo wanataisha, wanatamumaliza sa chaya sa kafe ya mkilio. Enya ina banki. Watamumaliza saa sobe ya kilio chungu yote watayacha wazi. Bahati Lukwebo wanatamumaliza, watamushoshola naisha. Ulikuwa na Kabila, unajisema sema, mnajigamba, mnajitantamula unakisi Felix wanababaliza veka tabadi. Bahati Lukwebo tabadi. Merci kwa ile moya. Kwa ile moya ifo kushukuru Felix kwa ile kazi iko nafanya. Iko natumika kazi ya mzuri. Na bakimaliza pale, akishamaliza kulomba msamaha, wanamfungulia makesi, madosi. Nyumba zake Goma na Bukavu, ba M23 ndio banakuwa ndani. Maana yake iko na collaborate na M23. Ifo kufuata yeye ku tribunal. Bahati Lukwebo koyoke loko. 3%, musisahabu. Na kama anakatala saa iko 3%, batuoneshe ni ngapi. Partager hii video kwa mtu mwingine, mwelezea akuye hapa, si tuko AK Swahili, akuye kujabone ku chaîne yetu. Tutakuwa nafanya chaque fois ma analyse gisi mnajua kama kawaida, memunielezelee hapo. Kama manasema haiko 3%, batuoneshe document officiel. Ya pili, siku ya kufanya ile plénière, kusikwe kitu ase kuredi katika walai direct, si bote tusikie. Tufate baisome texte kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna vya kupitana macho. Haiko mali ya Chisekedi ya kuachiaka batoto yake mali ya kubachiaka batoto yake mafanyikio. Mumiaka yote alitumikaka, habatakia kutakamata bulongo yetu, ndio banaigeuza yao. Bwana, unasikia hapa ni habari ya 3%. Tunatageuka batumwa kwetu, batumwa.
Si mmoja mlikuwa napiga wazalendo wazashu, oh Rwanda wanatubeba bulongo yetu. Felix Krafikieno anapatia Rwanda bulongo 10%. Oh Rwanda nilibelezeaka sikubelezea bazalendo mutatokaka mwa hivi tu sa birai yenye nakosa maraki. Sikubelezeaka mutakuwa sa munajiretuve kukilio muko nalia na hamuna maiti. Sijibelezeke vitu. Batabakulisha bugali na supu mkanikatala kusikia. Sikubelezea batabakulisha bugali na supu mkakatala sikia. Si munakula bugali na supu hapa sasa. Oh Rwanda kuna tupiganisha. Rwanda inatabeba bulongo yetu. Felix anapatia ile Rwanda bulongo na bapigani hata. Mutakula bugali na supu na mai ya chumvi. Bazalendo balibeba bulongo yetu, balifaa bulongo yetu. Unasikia bana mupatia 10%, mwe benye bulongo 3%. Kama nasema ni bongo, abaoneshe pourcentage ngapi inaandikwa kwa le papier. Tuko na lomba document annexe. Iko wapi document annexe yenye batasoma ku parlement? Tena bulongo jeko na ushisha tu ni ya espace swahiliphone tu. Province orientale, kule kote, kushuka Mabeni, Mabunia, kushuka Goma, Bukavu, Walikale, Shabunda, Katanga, yote. Kwabo kuko diama, habatia yo mule kusema diama ya mibana yuko ndani. Hawaipani. Kama wanasema se ni bongo, batuoneshe ngapi njo naandikiwa. Tuliulizaka ni miaka ngapi? Tukakosa jibu, bakatujibia jibu, mama tete akakuya na mimba. Eske mnasema jina mtu nasema mama tete? Mama tete ni ba mingi. Betulia mama tete wa doa. Bwana batulete le doke tuko na chunga. Siku ya kwenda ku parlement si bote batie television wazi. Hakuna kusema se kure, kama kure na katika bana stopper séance, sa kure na rudia tunaanzilia. Tutaenda lala pale, tutaenda kala ku parlement. Hivi tu ya kusema se batu ya IDPS force du progrès banoni hata haiko botu njo bana kamata bunduki, haiko bonjo bana kamata mipanga, haiko tu bonjo bana uwaka. Wala boba kibagusa bakufaki. Bwana, hakuna bitu ya santima, iko probleme ya maisha yetu. Munake na mwe batu ya force du progrès. Na ile 3% na mwe mutaiteseka ako. Na mwe mutakosa kazi na sisi tutakosa kazi. Muko na furahia joke sababu mnafuata leader yenu Felix. Felix unaingiza mamilioni na mamiliari. Iko najitafutia post kana katala kutoka pale njoo kupenda abaki. Memwe mimi na mwe tutabakilia tu macho na machozi ya kulia. Bwana, hivi tu tufungule macho. Tutenda si wote ku parlement. Tunaikala pale, munaanza soma texte yote kuanzia mwanzo. Hata ni 500 page, tutakuwa nasoma 2 page, tunaenda kunyumba, tunarudia, tutamaliza yote, tutavote article kwa article. Enya iko bia tunachange. Hamwezi tupatia 3% kwa bulongo yetu, 3% bulongo yetu ya batate yetu, ya bababu yetu, ya mama yetu. Ema, juu kesho sisi tuache batate yetu wapi? Wana tufungule macho. Kila batu misi yo kama tutendezea batu mkabate mabulozi ya kwenu mchange tu mabulozi yenu haikamate tena. Musikia mimi naelezea twende sie wote ku parlement siku ya kuvote le vitu. Tusiache ule baba atucheze mwakili vile. Tuko pamoja. Munaona hii habari ya 3%. Selon we. Ninakuachia clavier unijibie. Partager hii video kwa kila mtu. Kila mwenye unayua partager yako hii video mwelezee affaire kuna kwa sérieux. Ni problème ya 3%. Partager yo fasi yote. Mu parlement bot Aimé Boji. Suli kama take le poste juu habitu hivi. Aimé Boji. Kwenu njo banatafuta ujisha na wenjo kwa kwanza kukua pale. Aimé baki ujisha hii kitu. Bonjo balikiaka na system ya kusema batoto ya nanga tutawafata, bibi ya nanga tula kwenye biko. Famille ya Aimé Boji na famille ba parlementaire bote. Hii kitu ikipita ili ya 3%. Mwe iko kubichwa yenu watutaba achaka. Hii kitu ikipita musiache hata parlementaire mwe. Munagusaka dawa ya kuamvute ya kuseduire batu. Hii turu dawa yenu itadunda. 3% yenye mnatatu tilia. Mwelezea Aimé Boji. Siyo alikala pale joeli. Mwelezea na ule mwingine Sama Lukonde mwaliangushaka ndugu yake Katange Kabila. Anataka pia tena na kakabata mwingine ya ujishi. Tunayua makwenu na bandugu yenu. Mwenjo mlitolezea kile. Mwenjo mlianza ile discours ya kusema sasa tunayua kwenu na bandugu yenu na nini? Ilitoka kwenu. Haikutoka kwetu. Tuko tunabakumbusha vile mnasemaka. Baisha vote malwa zabo za bongo hapa za kusema mtu atuchambe mtu atuseme kitu. Tunasema tu juu ya kuratifier le document tutenda si wote ku parlement. Tuisome. Tuliachiaka Felix aende ku EAC akatuletea vituruturu. Tulimwachia enda sukumuza na Kagame akatuletea vituruturu. Kila fasi ko tunachaka Felix aenda anatuletea katunjo ma problem. Hata kuwa saka problem, si tuke tuzibebe ma problem kisha yaji kimilie yake.
bwana tufatane nabo. Nyakeru, kwenu njo biko natafuta ujisha. Me woko nalala na bwanako unamwacha tujishie kwetu. Mama Nyakeru, hatutaachana na moye. Kabila litokaka hakuna hata santimetre moya bulongo alishaka. Aliacha Kongo yote mzima. Me moye mko natafuta kutulalisha macho kufasi. Nasema hivi video mutumie kila mtu. Tunayua manyumba zao, tunayua makwabo. Si ebote tutenda kwa ile parlema. Na mukiro na mukimuni tutayenda. Asante. Bwana asifiwe na wabariki sana. Na wapenda sana.